नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 12 तारिख 2026 बुधवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर चतुर्थ रजनी जरासिंगा अनुगुल रे। आजिर नाटक एड़ा एड़ा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक शुण हे राम कहानी। यात्रा धौली आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी बिराशाल कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक किछि कथा कालिकी थाऊ। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर शेष रजनी गांधी छक चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक परदेशी फेरीवाला। यात्रा रंग महल आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर शेष रजनी जनता मैदान सालियासाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी हातियाशुणी सालियासाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर तृतीय रजनी ठाकुरगढ़ आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर तृतीय रजनी पांच गाँ तिगिरिया कटक रे। आजिर नाटक जमराज। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी मठकर गला भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी बाबंध ढेंकानाल रे। आजिर नाटक मनेई सोईर माइप नाही। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर शेष रजनी भीमकांड कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे। आजिर नाटक रामलीला। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर शेष रजनी बड़झरा परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक तो परी केही नाही। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी भगीपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक भिलेन। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर रे। आजिर नाटक सनातनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर चतुर्थ रजनी बलर छक सन्थपड़ा थर्माल अनुगुल। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा राजनंदिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 17 अगस्त 2026 रु 20 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान नेलिबारी खेलपड़िया जाजपुर रोड। यात्रा नाट्य मंडप तार आखड़ाशाल
ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ପରଶୁରାମର ଫାଇନାଲ BGM 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ସାବିତ୍ରୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ ରଚନା ଲିଲି ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ସାତଶଙ୍କ ଅପେରା ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ନାଟକ ପରଶୁରାମ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ନାଟକ ବାଘା ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଟଲକ ବେଢ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।